बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की इस्लामियात की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 5वें सबक यानी अक़ीदा आखरत बाब दुवम के हिस्से अलिफ़ के 5वें सबक यानी अक़ीदा आखरत की मश्क में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा और इंशाअल्लाह जहाँ मेरे पास इजाफ़ी मालूमात होंगी तो वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊँगा। यहाँ आपको इजाफ़ी मालूमात भी मिलेंगी मेरे नोट्स में। अगर आप वो इजाफ़ी मालूमात पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल है आलम बरज़ख। नंबर 2, अक़ीदा तौहीद और रिसालत के साथ बुनियादी अहमियत का हामिल अक़ीदा है आखिरत पर ईमान। नंबर 3, नश्र का माना है मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करना। नंबर 4, हश्र के दिन काफिर चल कर आएंगे मुँह के बल। नंबर 5, जब नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएँ तरफ होंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद दूसरा सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। उसका पहला सवाल, मकाम महमूद से क्या मुराद है? जवाब, हेडिंग लगा लें। मकाम महमूद तो हेडिंग लगाया करें मार्कर से, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मकाम महमूद दरअसल मकाम शफ़ाअत कुबरा है। ये सिर्फ़ नबी अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। क़यामत के दिन इससे पूरी इंसानियत को फ़ायदा होगा। इसकी वजह से हिसाब के इंतज़ार की सख्ती ख़त्म हो जाएगी और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज़ फरमाए। सूरतुल असरा आयत नंबर 79। दूसरा सवाल है, हौज़ कौसर के बारे में मुख्तसरन बयान करें। तो जवाब, हेडिंग है हौज़ कौसर। कौसर जन्नत के एक हौज़ का नाम है। ये हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अता किया जाएगा। आका ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे सैराब होगी। कौसर का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर अता की। सूरतुल कौसर आयत नंबर 1। नेज़ आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, वो कौसर एक हौज़ है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत पानी पीने के लिए आएगी। इसके बर्तन सितारों की तादाद में हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 894। तीसरा सवाल है, आखिरत में अल्लाह ताला के फर्माबरदारों और नाफरमानों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? जवाब, आखिरत में अल्लाह ताला के फर्माबरदारों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वहाँ उनको हर किस्म की नेमतें मुयस्सर होंगी। जन्नत इंसानों के वहम गुमान से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका कभी ख्याल गुजरा है। सही बुखारी हदीस नंबर 3244। आखिरत में अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ये इंतहाई बुरी जगह है। यहाँ इंसानों को सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएंगी। जहन्नम आग से भरी हुई है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, फिर जो बदबख्त होंगे तो वो आग में होंगे, उनके लिए वहाँ चीखना चिल्लाना होगा। सूरह हूद आयत नंबर 106। तफसीली जवाब दें। सवाल है, अक़ीदा आखिरत पर जामे नोट लिखें। तो आपने सेंटर में बड़ा करके हेडिंग लगानी है अक़ीदा आखिरत। ठीक है। तो मरने के बाद नई ज़िंदगी का तसव्वुर अक़ीदा आखिरत कहलाता है। ये इस्लाम के 3 बुनियादी अक़ीदों में से एक है। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत के साथ साथ अक़ीदा आखिरत की भी तालीम दी। इससे मालूम होता है कि यह अक़ीदा साबिक़ा उम्मतों में भी इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। अक़ीदा आखिरत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है।
قرآن مجید اور احادیث کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ موت کے بعد کی زندگی کے چند مراحل درج ذیل ہیں۔ تو عالم برزخ ہیڈنگ ہے، موت کے بعد انسان کی پہلی منزل عالم برزخ ہے۔ قیامت تک انسان اسی عالم میں رہے گا۔ یہ دراصل موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کی درمیانی، پہلے کی، یہ پہلی لکھا ہوا ہے، یہاں آئے گا پہلے کی درمیانی منزل ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پہلے کی درمیانی منزل ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ لغت میں برزخ کے معنی آڑ کے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور ان کے آگے ایک برزخ آڑ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 100۔ عالم برزخ کی منزل آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2062۔ حشر و نشر، نشر کا مطلب ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا، حشر کا مطلب ہے قیامت کے دن میدان محشر میں حساب کتاب کا ہونا۔ حشر و نشر کی منزلیں طے کر کے انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ حشر و نشر کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 9۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو، بلکہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں میزان بھی ہے، ٹھیک ہے، میزان اور جنت اور جہنم بھی ہے۔ میزان ترازو کو کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ جہنم ہوگا۔ سورۃ القاریہ آیات 6، 7، 8، 9۔ پھر ہیڈنگ ہے جنت اور جہنم، یہ آخری ہیڈنگ ہے۔ حساب کے بعد نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے، وہاں انسان کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے، وہاں خوفناک عذاب ہوں گے۔ جہنم آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ جنت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ جہنم کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک آگ جہنم میں جھونکیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 56۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔